اور اس کی 23ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں. اگر جس نے نکال لیا وہ جلدی سے پڑھ دے. پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 23. اور اس کی 22ویں آیت کا. جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور پیالے جیسے پیتے ہو خدا کی موت کا اظہار کرتے ہو اور جب تک وہ نہ آئے. اس بات سے جو کوئی نامناسب طور پر خدا کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے تو خدا کے بدن اور خون کے مال میں قصوردار ہوگا. خاص بات ہے اپنے آپ کو آزمائے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خدا کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی صبح سے تم نے بڑے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے لیکن خدا ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ کہلائیں. آمین. ابھی آپ کے سامنے جو حوالہ پڑھا گیا ہے وہ اس طریقے سے اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے شکر کر کے روٹی توڑی. اس نے شکر کر کے روٹی توڑی. خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا کہ جب یہ آخری فصل جب یہ میز پہ شریک تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ تو انہوں نے روٹی توڑی اور شکر کیا. میں آپ کے سامنے سب سے پہلے شکر گزاری کو رکھنا چاہتی ہوں کہ خدا نے شکر گزاری کی. یسوع مسیح نے شکر گزاری کی اور کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم شکر کرتے ہیں تو خدا ہماری شکر گزاری کو بیل اور بچڑوں اور سیندار اور پھول والے بیل سے زیادہ پسند کرتا ہے. شکر گزاری جو ہے وہ ایک ورشپ ہے, ایک پرستش ہے, ایک عبادت ہے. جب ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں تو شکر گزاری میں جب ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ خدا تیرا شکر ہو تو نے مجھے زندگی بخشی, خدا تیرا شکر ہو تو نے مجھے نجات بخشی, خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے تیری قبر خالی ہے, تو یہ ہم اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں جو کچھ اس نے دیا ہے. جب ہم اس کا شکر کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں اس کا اطمینان اور اس کا جلال آ جاتا ہے. اور ہمارا خدا یسوع مسیح ہمارا لیڈر ہے, ہمارا خدا یسوع مسیح ہمارا استاد ہے, معلم ہے. جو کچھ اس نے کیا کم از کم ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ پیروی کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ اس کے پیچھے چلنا چاہیے. اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے روٹی توڑی اور شکر کیا. حالانکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح کے بارے میں یسوع خدا کا بیٹا تھا. وہ دلوں, خیالوں, ارادوں اور گردوں کو, ذہنوں کو, ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور راست بازوں کے ساتھ وہ رہتا ہے. حالانکہ خدا کو پتا تھا کہ اس نے پکڑوائے جانا ہے, پھر بھی اس نے شکر کیا. ٹھیک ہے جی, اس نے پکڑوایا جانا ہے پھر بھی اس نے شکر کیا. اور اسے پتا تھا کہ جس نے پکڑوانا وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا, پھر بھی شکر کیا. اسے پتا تھا کہ میں نے مر جانا ہے, دفن ہو جانا ہے, پھر بھی شکر کیا. اسے پتا تھا کہ یہ جو ساتھی میرے ساتھ بیٹھے, میرے ساتھ پیالے میں شریک ہیں, انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دینا, پھر بھی اس نے روٹی لے کر شکر کیا. اور کلام میں لکھا ہے ایک دفعہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب 70 شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے گئے تو اس نے ان 12 سے بھی کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. تو پطرس نے کہا کہ ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں, کیونکہ تیرے بغیر ہم کچھ نہیں, تو زندہ خدا کا بیٹا ہے اور تو ہی قدوس ہے. حالانکہ خداوند کو پتا تھا, خدا میں نے کہا کہ خداوند خدا کا بیٹا تھا, یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا. وہ دلوں, ارادوں, گردوں کو, خیالات کو جانتا تھا. وہ اسے پتا تھا کہ یہی پطرس
जो मेरे साथ मरने के लिए तैयार है, यही 3 बार इनकार करेगा। फिर भी उसने रोटी लेकर शुक्र किया। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। और हमें भी शुक्र करना चाहिए, हर वक्त उसका शुक्र करना चाहिए। चाहे अक्सर ऐसा होता है कि हम शिकायत ज्यादा करते हैं, कंप्लेंट ज्यादा करते हैं, हमारे गिले ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आज से आप ये शुरू कर दें कि जैसे यीशु मसीह ने रोटी लेकर शुक्र किया, हम भी शुक्र करें, हर हाल में उसका शुक्र करें। चाहे तंगी आ भी जाए और ना भी आए, हर हाल में उसका शुक्र करें कि खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे लिए फिदिया दिया। अगर मैं कहती शुक्रगुजारी आप कहते हैं हम कैसे शुक्रगुजारी करें, हमारे से होती ही नहीं, तो सिर्फ 2 पॉइंट अगर आप याद रखें कि यीशु मसीह ने कुर्बान हो गया, यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, यीशु मसीह ने हमारा फिदिया दिया, यीशु मसीह हमारा मखलसी बन गया और उसकी कब्र खाली। इसकी शुक्रगुजारी करते चले जाएं तो आपका खुदावंद आपसे बेहद खुश होगा। अगर वो हमारे लिए फिदिया ना देता तो हम अभी तक गुनाहों में पड़े होते। तो कितनी अच्छी बात है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। अगर वो ना मरता, अगर वो ना फिदिया देता, अगर वो कुर्बान ना होता तो हम अभी तक बछड़ों की कुर्बानियां और भेड़ बकरियों की कुर्बानियां देते शायद हमसे दी भी ना जाती और फंसे होते। लेकिन उसका शुक्र करें कि उसने हमारे लिए अपना फिदिया दे दिया, वो हमारे लिए मसलूब हो गया, उसकी कब्र खाली है। फिर भी हम जितना भी उसका शुक्र करें कम है। अगर आप यशायाह की किताब उसका 53 बाब पढ़े तो उसमें लिखा है कि ना कोई खूबसूरती, ना कोई हुस्न जमाल के हम उसके मुश्ताक होते, ना कोई हुस्न जमाल के हम उस पर निगाह करते। वो आदमी में हीरा मरदूद मर्देगा नाक से आशनावा, गोया लोग उससे रूपोश थे और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, उसके मार खाने से हमने शफा पाई। अगर मार ना खाता तो हम शफा कैसे पाते? इसलिए हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदाम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी मार खाने से हमने शफा पाई। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे लिए दफन हुआ, मर गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। एक और बात बताना चाहती हूँ, इस बात का शुक्र करें, ज्यादा से ज्यादा शुक्र करें कि खुदाम तेरी कब्र खाली है। दूसरों को देखें, उनके मुर्दा कब्रों में है और वो क्या करते हैं, मज़ारों पर जाते हैं और वो बारगाहों पर जाते हैं, फूलों की चादरें चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन हम ये फक्र से कहते हैं कि खुदाम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी कब्र खाली है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी कब्र खाली है, उसका शुक्र करें कि खुदाम तेरा शुक्र करते हैं। खुदाम को पता था कि मुझे रसवा किया जाएगा। यशायाह की किताब का भी मैंने आपको रेफरेंस दिया है कि ये पेशेंट गोइंग पहले से हो चुकी थी कि वो पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर लान तान की जाएगी, उसको मारा जाएगा, उसके ठट्ठे उड़ाए जाएंगे, वो कुर्बान होगा। ये सब कुछ खुदा उनको पता था, फिर भी उसने रोटी लेकर उसका शुक्र किया। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए हमें भी खुदाम यीशु मसीह से ये सीखना चाहिए कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमारे मुंडों पर हर वक्त शुक्रगुजारी होनी चाहिए। मुश्किल क्या है तो कहे खुदाम तेरा शुक्र हो तू मेरे साथ है। तंगी आ जाए, खुदाम तेरा शुक्र हो तू मेरे साथ है। जॉब छूट जाए, खुदाम तेरा शुक्र है तू मुझे और देगा। पहले ही शुक्रगुजारी करेंगे तो खुदाम जो आसमान पर है वो अपने आसमान को आप पर खोल देगा। आप अगर पालूस को देखें तो पालूस के बारे में लिखा है कि उसने बहुत से दुख खाए सिर्फ यीशु की खुशखबरी को सुनाने के लिए, और फिलिपियों की जेल में था और फिलिपियों के नाम उसने जो खत लिखा और उसमें यही कहता है कि हर वक्त खुदा में, फिलिपियों 4 बात और उसकी 4 आयत में लिखा है कि हर वक्त खुदा में खुश रहो। मैं कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि खुदा में खुश रहो। कैसी अच्छी बात है। वो कहता है कि मैं फिर कहता हूं कि खुदा में खुश रहो और तुम्हारी तमाम शुक्रगुजारियां, मुनाजात और दुआएं शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर मकबूल हो। आमीन। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा हमारे दिल में अपना इत्मीनान डालता है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा अपने फजल को हमारे ऊपर उड़ेल देता है। जब हम शुक्र करते हैं तो वो हमारे साथ रहता है। यानी शुक्रगुजारी, जितनी भी शुक्रगुजारी करेंगे उसी से ही आपकी रूहानी तरक्की होगी। आप जिस तरफ हाथ बढ़ाएंगे वो जो भी दुआ करेंगे उसके वसीले से आपको बरकत मिलेगी। जितनी शुक्रगुजारी करेंगे उतने बड़े खजाने
आपके लिए खुल जाएंगे। रूहानी बरकतों से खुदावंद आपको माला माल करेगा। जब आप रूहानी बरकतों से माला माल हो जाएंगे तो तंगी तकलीफ परेशानियां यीशु के नाम से चली जाएंगी। सिर्फ उसका शुक्र करें। ये याद रखें कि यीशु जब पकड़वाया जाने वाला था उसे पता था कि मैंने पकड़ा जाना है, मुझे पता था कि मेरे पे लान तान होनी है, मुझे पता था कि मुझे ये कोड़े मारेंगे, मेरे सर पे कांटों का ताज रखेंगे, मुझे मेरे शागिर्द, मेरे अपने शागिर्द जो है मुझे छोड़ देंगे। सब हालात उसके सामने थे, फिर भी उसने शुक्र किया। हमारे हालात हमारे सामने अच्छे हों बुरे हों कैसे भी हों, हमें हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और जब हम शुक्र करेंगे तो खुदा अपने गहरे फजल को हम पर हासिल करेगा। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं।